earpods, whatever they call it, como le digan, que alguien habla y vea directo donde la persona, ¿verdad? No hay que tenerlo aquí. Así que oren por ese proyecto. Tenemos muchos proyectos. Que esta mañana puse un project manager para hacer otro trabajo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up and look in Ephesians. Efesios 4, Ephesians 4, 22 to 24. Cuando lo tengan, digan lo tengo. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de la rutina diaria para permanecer. We're talking today about the daily routines to abide. Trate de bajar un poquito que estamos tratando a ver cómo se acomoda. Estamos hablando del aire. ¿No sabe bajarlo? Dale. A ver, gloria a Dios. La tenemos. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. You were taught with regard to our former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, en este mensaje. Gracias, Señor. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, que el don de lengua, Señor, oh Padre amado, se ponga en manifiesto, Señor, para poder llevar el mensaje en tu idioma, Padre. Te pedimos, Señor, porque creemos, Señor, que así es como tu iglesia y tu reino va a seguir creciendo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, you can be seated. Glory to God. Like I said before, bear with me in some of these translations. We're going to get really good on this. Nos vamos a poner bien. Gloria a Dios. Todos nosotros tendemos a tener una rutina diaria. All of us usually have a daily routine. Todos tenemos ya algo que en nuestra mente casi automáticamente hacemos. We have things that we almost automatically do every morning. And it takes like that for a long time. Se mantiene así por mucho tiempo. Yo recuerdo mi rutina cuando estaba en la universidad. I can remember my routine when I was in college. Wake up, wash my teeth, brush my teeth, tirarme ropa encima, throw some clothes on, open the fridge, abrir la nevera, eat whatever I see there, comerme lo que había allí y arrancar para la clase. Y seguir and go to my class. Desde que me levantaba hasta que llegaba al salón, from the time I woke up to the time I went to class, 10 minutes flat, boom. That was my routine. Esa era mi rutina. Todos los días era lo mismo. You can close your eyes. Podían cerrar los ojos desde que sonaba mi reloj, from the time that my alarm sounded. You could say, 2 minutes he's doing that, 3 minutes he's doing that. 1 minuto hacía esto, 2 minutos hacía lo otro. Mi rutina era ahí, no fallaba. My routine did not change. Now, as time passes, según el tiempo pasa, I start changing my routine. Empecé a cambiar mi rutina. Now, I wake up, I pray, I read the Bible, I have something to eat, I go back to study or whatever I have to do. ¿Verdad? Me levanto, oro, leo la Biblia, desayuno algo, estudio algo y me voy. Mi rutina va cambiando totalmente. Bendito sea el Señor. Todos nosotros tendemos a hacer algo en las mañanas, que es un tipo de rutina para nosotros. All of us. We do something in the morning that is like routine for us. The same thing all the time. Lo mismo
todo el tiempo. Yo no sé si algunos de ustedes hacen cosas diferentes. I don't know if any of you do something differently. Okay, but we usually have a routine. Generalmente tenemos una rutina. Desde que nos levantamos hasta que vamos al trabajo, from the time we woke up, the time we go to work, boom, it's the same thing every time. Now, I want to ask you something. Les quiero preguntar algo. En su rutina, each one of us, ¿cuántas cosas hay para Dios? On my morning routine, how many things I have to give God? Is God part of our routine? ¿Es Dios parte de nuestra rutina? ¿Es Dios parte de las cosas que nosotros hemos hecho todo el tiempo? Is part of God that we do every day? In the reading the passage this morning, the first lady, en la lectura que la pastora hizo esta mañana, John 15, 1:15, he was talking about the vine. Estaba hablando del pámpano, ¿verdad? Y decía, permanecer en mí. And he says, abide in me. Because if you're not abiding in me, si no estás permaneciendo en mí, no haces nada. There's nothing. If you're not abiding in me, there's nothing for you. No hay nada para ti. Y tenemos que ver por qué nosotros tenemos que seguir, ¿verdad?, en esas cosas. When I was reading this morning, not this morning, I was preparing for this sermon, cuando estaba preparando para este sermón, believe me, créanme, yo llevo días, I have time that I want to talk about fasting, que quiero hablar sobre ayuno. But every time I start looking for fasting, every time estoy estudiando para ayuno, this thing comes to me. Esto viene a mí. And in the last 3 years, en los últimos 3 años, I think that we have taught, creo que hemos hablado sobre abiding in Him, sobre estar en Él muchas veces. In the last 3 years, we have talked about that many times. Muchas veces hemos hablado de eso. So I said, well, does that mean that God wants me to talk about this again? Decía, ¿será que Dios quiere que hable sobre esto otra vez? Y comencé a buscar, and you know when you want to talk about something, cuando tú quieres hablar en algo, y de momento comienzan a venirte todas las ideas, suddenly all the ideas start coming through, you say, okay, this is God, esto es Dios, you know, because se hace fácil cuando las cosas van saliendo, ¿verdad? Hablaba con la hermana Jesucita, el talk with us, Jesucita, the other day, last night, as a matter of fact, anoche. Y ella decía que cuando ella se paró aquí el domingo antipasado a predicar, when she was here last couple of weeks ago, preaching, she said she has so many things, and things started rolling. Y las cosas siguieron pasando, bajando. And I said, that's the Holy Spirit, es el Espíritu Santo cuando quiere comunicar algo, when He has to tell us something. And I feel the same way today. Glory to God. And I knew it so hardly that it was going to be like that I even make a copy in English so I could come back and forth. Yo sabía que iba a ser así, hice una copia en inglés para ver si puedo ir atrás y adelante sin equivocarme mucho. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Now, why it is so important for us to have a daily routine? ¿Por qué es tan importante para nosotros tener una rutina diaria? ¿Por qué es tan importante para nosotros pensar y creer que tenemos que darle todo a Dios? Why is it so important for us to know that we have to give everything to God? That we have to do things to stay in Him. Que tenemos que hacer cosas para mantenernos a Él. Que tenemos que hacer todo para seguir creciendo. Tenemos que poner esfuerzo para estar en el Señor. That we have to put effort to be the Lord. We have to effort everything that we do on a daily basis to be with the Lord. Hallelujah. I was looking into the Bible and I found 8 things, at least 8 times in the New Testament. Encontré al menos 8 veces en el Nuevo Testamento donde la Biblia nos dice que tenemos que hacer todo lo posible. But the Bible says that we have to do everything in our strength, that we have to do effort, que tenemos que poner esfuerzo en poder servirle al Señor. En Lucas 13:24 dice
esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. In Luke 13:24 it says, strive to enter at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Romans 14:19 says, let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one might edify another. En Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Romans 14:19. Ephesians 4:3 says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hebrews 12:14, follow peace with all men, and holiness without which no one shall see the Lord. En Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. When we look at all this, okay, it tells us that we have to put effort. Cuando vemos a todo eso nos dice que tenemos que esforzarnos. Do you remember that a few weeks ago, maybe a month or so ago, we were talking about that we have to put what? Effort to do things. ¿Se recuerda cuando estuvimos hablando que teníamos que esforzarnos para poder conseguir las cosas? Ahora bien, nuestro texto esta mañana, our text this morning, Ephesians 4:20-24, Efesios 22-24, da una buena respuesta a esa pregunta porque es importante. Give us a good answer to what is so important to do this. Piensa en ello como una rutina espiritual diaria. Lo primero que nos dicen estos versículos, se nos fue. Bendito Dios. Lo primero que nos dicen estos versículos que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? What the verse that we read this morning tell us how we're going to change this routine. Okay? If you go back to what we read this morning, si va atrás, ¿verdad? ¿Qué nos dice? It tells us que nos despojemos del viejo hombre. It tells us that we have to put off the old man. Ephesians 4:22, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Says you were taught with regard of your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. En otras palabras, ¿cómo puedo yo romper con la rutina diaria? How can I break with that daily routine and start putting God in our routine? Y estar empezando a poner a Dios en nuestra rutina. Primero dice lo que leímos, despojados del nuevo hombre, put off the old man. ¿Okay? La palabra dice, ¿verdad?, que esta es la parte de nuestra rutina diaria. When you look at a mirror, cuando se mira un espejo, usted se ve usted, you see yourself. And you start checking that. That reminds me on the story that, you know, what does the difference between man and woman, la diferencia entre hombre y mujer. When a man looks at a mirror, cuando un hombre mira un espejo y se mira, dice, wow, me estoy viendo más viejo. Dice, wow, I look older. Things are not the same. Las cosas no son igual. And what the man does? He goes, ¿qué puedo hacer? Sigue caminando, ¿verdad? Now, when a woman looks at a mirror, cuando una mujer mira al espejo y dice, wow, me estoy poniendo más vieja, she says, I'm getting older. Things are not the same way it was before, las cosas son como antes. But then woman says, but I can fix it. Pero lo puedo arreglar. And that's what we need to do. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. When we look at the mirror of our life, vemos al espejo de nuestra vida, and we see that things are not the same way they were before, y vemos que las cosas no están como antes.
We see that we're getting older, vemos que nos vemos viejos. We see that things in our life have to change, que las cosas en nuestra vida tienen que cambiar. When we see that if I keep doing what I'm doing, I'm not going to get anywhere. Si sigo haciendo lo que estoy haciendo, no voy para ningún lado. And I say, I have to change. Y digo, tengo que cambiar. This time we cannot do like men do. Esta vez no podemos hacer como hacen los hombres. Go, well, whatever. Y decir lo que sea. We have to think like with the women think. Tenemos que pensar como dice la mujer y decir, I'm going to change it. Voy a cambiar. We need to change our routine. We need to break our routine. Tenemos que cambiar, romper con nuestra rutina para que las cosas sigan cambiando. If you keep doing what you've always been doing, you're going to get the same results. Si usted sigue haciendo todos los días lo mismo que siempre hace, va a obtener los mismos resultados. Sometimes we want things to change. Muchas veces queremos que las cosas cambien y ¿qué hacemos? And what we do? Nothing. Nada. And then we ask ourselves, then nos preguntamos por qué las cosas no cambian. Why things don't change? Queremos que las cosas cambien sin nosotros hacer nada. We want things that change in our life and we do nothing. My life cannot keep going like this. Mi vida no puede seguir así. All I have is discussions and arguments. Todo lo que tengo son discusiones y argumentos. Yo quiero que Dios me bendiga. I want God to bless me. I want God to heal me. Yo quiero que Dios me sane. ¿Y qué estoy haciendo? What I'm doing? Just nothing. Nada. The pure old nothing. El gran, el viejo, nada. Why? ¿Por qué? Because I feel good like that. Porque me siento bien así. All my life I've been like that. Toda mi vida he sido así. But what has you gone? ¿Por dónde has ido? Nowhere. And you will see. Now, when we start having problems, pero cuando estamos teniendo problemas, when we see the water getting up here, cuando vemos que el agua llega aquí and the rock on the river doesn't go up, y la piedra en el río no sigue subiendo, and we go like this and water comes here, y el agua sigue aquí, no podemos a ningún lado, what we do? Oh God, I'm your son, I'm your daughter. Oh Señor, soy tu hijo. Soy tu hija. Excuse me, I'm going to a call. Queremos que las cosas cambien. Now we want God to come and help us. Ahora queremos que Dios venga y nos ayude. Ahora queremos que Dios venga y haga las cosas. Now we want God to come and do everything for me. But in the meantime, pero mientras tanto, we have done nothing. No hemos hecho nada. ¿Cómo podemos? How can we? Thank you. How can we stay? ¿Cómo podemos estar en un punto donde Dios nos pueda ayudar? How can we be in a position that God can help us? It's easy. We have to take the old man. Tenemos que remover el viejo hombre y dejar que el nuevo hombre venga a nosotros. Bendito sea el Señor. En Santiago 1, del 23 al 24, leemos esta advertencia. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. In James 1, 23 to 24, we read this warning. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgotten what manner of man he was. He forget what he was. After he sees himself and sees nothing can be done, he goes away. Every day we have to take a good look at our face in the mirror. Todos los días debemos ponernos y mirarnos en el espejo de la vida. Todos los días nosotros debemos buscar qué es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a salir de ese hombre? Every day
Cada día, I look at the mirror, miro al espejo, and I see still the old man in me. Todavía veo al viejo hombre en mí. I still do things that I don't want to do. Todavía veo cosas que yo no quiero hacer. That was one of Paul's problems. Eso era uno de los problemas de Pablo. He says, what I need to do, I don't want to do. Lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. I want to do good things. Quiero hacer cosas buenas. But I cannot do bad things. Pero termino haciendo cosas malas. And Paul says, why? Why? ¿Por qué? I don't want to be like that. Yo no quiero ser así. Yo quiero cambiar. I want to change. I want to have the peace of God in me. Quiero tener la paz de Dios en mí. Why I cannot change? ¿Por qué yo no puedo cambiar? Y eso nos lo preguntamos todos. ¿Por qué no puedo cambiar? It is so difficult. Es tan difícil dejar de hacer las cosas. Stop doing things that pleases me, que me agradan. I know what I do. Yo sé que lo que yo hago pleases the flesh. Le agrada la carne. But you know, is that stuff getting me closer to God? ¿Está eso acercándome a Dios? I like to talk about people who die. Me gusta hablar de la gente que muere. This weekend I was in Baltimore. Esta semana pasada estaba en Baltimore. I received a message. Recibo un mensaje. My friend's son, el hijo de mi amigo, 22 years old, 22 años, was killed in a car accident in I-70 in Baltimore. Muerto en un accidente de carro en la ruta 70 en Baltimore. 22 years old. 22 años. He says, I have all my life. Tengo toda mi vida por delante. It ended at 22. Around 22. Now, how old do you think you're going to live? ¿Cuántos años tú crees que tú vas a vivir? Are you going to wait until you're going to die? ¿Vas a esperar hasta que te vas a morir? To say, God, save me. Dios, sálvame. We're going to waste all our life waiting for that moment. Vamos a gastar toda nuestra vida esperando por eso. He says, put off your old man. Sácate ese viejo hombre. I think I talked the other day, yo creo que hablé el otro día, when we think that we know everything to macho man, cuando creemos que somos un gran macho, que uno dice, I do things until I want. Yo hago las cosas hasta que yo quiera. I can stop doing things. Yo puedo hacer algo. Special people addicted to something, especialmente la gente adicta a algo, alcohólicos, drogadictos, alcoholics, drug addicts. The first thing they say, lo primero que dice es, cuando yo quiera, yo paro. Whenever I want, I stop. And you know what? They never stop. Nunca paran. ¿Por qué? Why? Because we don't take off. We don't put off our old man. No removemos el viejo hombre. Why we don't do that? Well, what my friends are going to say about me. ¿Qué va a decir mi gente de eso? What my family are going to say about that. ¿Qué mi familia va a decir sobre eso? Man, the people that I hang out, la gente con lo que paso el tiempo, what they going to say about that? ¿Qué va a hacer sobre eso? Well, we just need to think, cuando solamente tenemos que pensar what God thinks about that. Amén. ¿Qué Dios piensa sobre eso? And we can put that thing out, we can put that note out. Now, how can we put that man out? ¿Cómo podemos remover ese viejo hombre? First thing you have to do is confiese su pecado. Lo primero que tiene que hacer es confesar su pecado. First thing that you have to do is ask for forgiveness. Confess your sin. Second thing, ask God to protect you against corrupted by a deceitful desire. Pídale a Dios que lo proteja de corromperse de sus propios deseos engañosos. Thirdly, take off the old man and throw it to the trash. Quítese ese viejo hombre y tírelo a la basura. I don't know how many of you, yo no sé cuántos de ustedes, I don't know how many of you are forgiving for what I'm going to say, perdón lo que voy a decir. You start eating. Empieza a comer algo que le gusta. Piensa en este momento.
think on your right now, think about it. Piensa en esto. Piensa en algo que a usted le gusta. Think about something you like to eat. Really that thing that when you start thinking about that, you're going to go, Pastor, I'm getting hungry. Algo que si usted está pensando y dice, wow, me está dando hambre pensando en eso. And think how good it is. Piensa lo bueno que es. How tasteful it is. Qué delicioso es. And you start eating. Y usted empieza a comer. And now you're going to take whatever you have in your plate. Todo lo que usted tenga, usted lo va a agarrar y lo va a tirar al centro de la basura. You're going to trash it. Now you're going to take whatever you have there and put it in the trash can. Now, think. It's good. Es bueno. It was good. Estaba bien bueno. You know what? ¿Sabes qué? Voy a ir al basurero y lo voy a sacar. I'm going to go to the trash can. I'm going to take it out and eat. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? How many of you do that? After you throw the food to the trash can, go and pick it up to eat it again. Después que tira la comida en el basurero, va y lo recoge. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? How many of you do that? None. Then why I'm going to take the old man? ¿Por qué voy a agarrar ahora el viejo hombre? Lo voy a tirar. I'm going to put it off and then I'm going to back and get it again. Y voy atrás y lo recojo. That's what we do every day. Eso es lo que hacemos diariamente. Lord, forgive me. Señor, perdóname. I don't want to be like that. Yo no quiero ser así. Perdona mis pecados. Forgive my sins. I'm putting off the old man. Estoy sacando el viejo hombre. And then next day, I'll go and pick it up again and put it on. Cuando lo pongo otra vez, because it feels good. Porque se siente bien. Because that's how I've been all my life. Porque así es que yo he sido toda mi vida. And what happens? ¿Y qué pasa 5 minutes after that? 5 minutos after that? Lord, I cannot take this. Señor, no puedo con esto. Lord, forgive me. Señor, perdóname. Lord, heal me. Señor, sáname. Lord, you want, I know you love me. Señor, but what you have done? Nothing. No has hecho nada. So you need to take that man out. When you look at the mirror, cuando mira el espejo y dice, I'm like this, I'm like this, I'm like this. You know what? I'm renouncing on that man. Estoy renunciando a esto que soy. Hoy I'm not going to be like that. Hoy no voy a ser así. I'm going to keep that old man out. Voy a estar ese viejo hombre fuera. Think about that, like food in the trash that you want to eat again. Piensa como eso, como si fuera comida en el cesto que tú quisieras comer otra vez. You're going to say no. Vas a decir no. Piensa en eso. Saque ese hombre fuera. Esto no es tan fácil como parece. This is not as easy as it sounds. I wish it would be that easy. Me gustaría que fuera así de fácil, ¿verdad? So everybody will take that old man out. Everybody puede sacar ese hombre fuera. Bendito sea el Señor. Why is not that easy? ¿Por qué no es tan fácil? Because we are attached to that man. Porque estamos pegados a ese hombre. Como estamos pegados a ese hombre viejo, because we're attached to that old man, that means it's very difficult to get disattached. Es bien difícil de salirme de ese viejo hombre. So what I do, I keep doing the old things. Sigo haciendo las cosas que no eran. Now, imagine for a moment. Let's go back to John 15. Vamos nuevamente a Juan 15, que leyó la pastora del First Lady read. He says, abiding in him, pegados a él, permaneciendo a él. What happened? ¿Qué pasa cuando hay una fruta, when there is a fruit, a vine to the vine, pegada a la rama? Se alimenta de la rama. It's going to get fed by the branch. So what happened, if we take that old man out, pull off, si sacamos ese viejo hombre y nos pegamos a Cristo, and we abide with Christ, what is going to be feeding us? ¿Qué es lo que nos va a estar alimentando? Cristo. Cristo nos va a estar alimentando. Bendito sea el Señor. A veces yo me puse a pensar, sometimes there are things in life that even though you like, you know they don't go down. Hay cosas que aunque a ti te gustan, yo sé que no.
I go back to the 70s. Voy a los años 70. Posiblemente muchos de ustedes no habían nacido. Most of you probably were not born at that time. And I remember, yo me acuerdo, Friday night, un viernes en la noche, I'm going to go out. Yo iba a salir. And I look at the mirror, y yo me miraba en el espejo, and what did I see? Que yo veía? I see myself with a big afro. Me veía con un gran afro. A turtleneck, and bell bottoms. You maybe remember those times. Bell bottoms, turtleneck, a nice, peace sign here, and a big afro. I look cool. Everybody looked like that. Todo el mundo miraba así. Can you imagine me today like that? ¿Se imaginan ustedes así? Yo tampoco. Neither do I. I said this dog has to go. Yo dije, esto se tiene que ir. The same thing we have to do with the things. Lo mismo que tenemos que hacer con las cosas que no nos mantienen con Dios. That keep us apart from God. Things that we know are not good, that doesn't look good now that I'm serving the Lord. Las cosas que ahora yo veo, tengo que sacarlas like I took apart my 70s clothing. Así como pusimos la ropa vieja, que ya no la vemos, porque no luce bien, because now it doesn't look good. So that's the same way we have to take the things out. Tenemos que para mantenernos en Él. The next thing that we have to do, lo otro que tenemos nosotros que hacer, is to readjust our attitude, reajustar nuestra actitud. Dice, renovados en el espíritu de nuestra mente, Efesios 4:23. Ephesians 4:33 says, be renewed in the spirit of your mind. Okay. Let's admit this. Most of us learn our thought wrong automatically. Muchos de nosotros dejamos que nuestros pensamientos corran automáticamente. Bendito Dios. Rara vez nos detenemos y nos examinamos nuestros pensamientos. Rarely we stop and think what we think. Por lo que tenemos la idea del tipo de actitud que hemos desarrollado. So we don't have an idea of the attitude we have developed. Sometimes don't you remember, don't you hear, ustedes no hablan, que usted dice, I'm changing, estoy cambiando. I know I'm changing, yo sé que estoy cambiando. But nobody else has seen it, pero más nadie lo ve. Más nadie lo ve. Entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar, we start thinking or changing our attitude. I need to change my attitude. Tengo que cambiar mi actitud, pero no para yo decir que cambié. Not to say that I changed. We have to change our attitude so other people can see it. Para que otras personas lo vean. If people don't see you changing attitude, si la gente no ve tu cambio en actitud, you haven't changed at all. Tú no has cambiado nada. You're just thinking about doing when you sit in the mirror. Solamente estás pensando en hacerlo cuando ves. Pero no está cambiando. Bendito Dios. Excuse me. Prende ese aire, está enfriando. Pues ahí está enfriando. Glory to God. One time, Gypsy Smith, una vez Gypsy Smith, que trabajaba con el ejército de salvación, he used to work for the Salvation Army. He found a guy, encontró un hombre que le dijo, the guy told him, I go through the Bible and I don't find anything in it. Voy a través de la Biblia y no encuentro nada en ella. And Gypsy looked at him. Y Gypsy lo miró y le dice, ¿por qué no dejas que la Biblia pase sobre ti? Why do you let the Bible go through you? Because that's what we do. Eso es lo que hacemos. Leemos la Biblia, we read the Bible, and we say we don't find anything. Y decimos, no encontramos nada. But we don't let the Bible work on us. No dejamos que la Biblia ore en nosotros. I don't know how many of you, yo no sé cuántos de ustedes, and it happened to me, me ha pasado a mí,
I want to read the Bible because I need to read the Bible today. Quiero leer la Biblia porque pero I'm so sleepy. Estoy tan dormido que comienzo a leer la Biblia, me quedo dormido, start reading the Bible, I stop feeling asleep. When I open, I forget what I read, I have to start again. Se me olvida lo que es, tengo que empezar otra vez. And I go and do the same thing, and I start reading garbage, y pego a leer cosas. Why? Because my mind is not in it. Mi mente no está ahí. I'm passing through the Bible. Estoy pasando por la Biblia, but I'm not letting the Bible pass through me. Pero no estoy dejando que la Biblia pase a través de mí. It was the President Ronald Reagan. It was el presidente Ronald Reagan who said the following. Dentro de las portadas de un solo libro, la Biblia, están todas las respuestas a todos los problemas que enfrentamos hoy día. Si tan solo pudiéramos leerla y crecer. It was Ronald Reagan who once said, within the covers of one book, the Bible, you will find all the answers to all the problems we face today, if only we could read it and believe it. So, what is that the Christians leave the habit of reading the Bible? ¿Por qué los cristianos han dejado el hábito de leer la Biblia? Some people say because they're up and down in life. Mucha gente dice porque los sube y bajan de la vida. Chuck Swindoll, en uno de sus libros, dijo, el único problema con la vida diaria es que es diaria. Chuck Swindoll said in one of his books, the only problem with the daily life is the dailiness. We always do the same thing every day. Siempre hacemos lo mismo y no queremos cambiar. Bendito Dios. Estaremos preparados para sacar ese nuevo hombre y poner el nuevo hombre. Are we ready to take that old man and put the new one? Ephesians 4:24 says, y Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. He says, Ephesians 4:24 said, and put on the new man, which after God is created in righteousness and pure holiness. Becoming like Christ is not a matter of imitation, but a matter of inhabitation. Estar con Dios, estar cerca de Dios, parecernos a Dios no es una cosa de imitación, es una cosa de vivir en Dios. It's not being with God. No es estar con Dios, es estar en Dios. It's being in God. There's a difference. People think I'm with God, but they're not in God. And the Bible says, y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. The Bible says, I can do everything in Christ that strengthens me. But it's in, not by Christ. Es en Cristo, no al lado de Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Piénselo de esta manera. Think it of this way. Usted no fue creado para convertirse en Dios, pero fuiste creado para ser como Dios. You were not created to be a God. You were created to be like. Debido a esto, la meta de Dios para usted no es consuelo, pero carácter. Due to this, because of this, God's goal for you is not comfort, but character. Which basically means that life is not about you, and God is not your servant to meet all your needs. Lo que significa básicamente es que la vida no se trata de usted y Dios no es su sirviente para satisfacer sus necesidades. Sometimes we think because I come to church, muchas veces pensamos porque venimos a la iglesia, muchas veces pensamos porque yo oro por la mañana un poquito, because I pray in the morning a little bit. Now God is going to do whatever I want. God va a hacer lo que yo quiera. God is not our servant. Dios no es nuestro sirviente. In a way they say God is our pleaser. Dios nos
da gusto. If we do things the way God says to do it, si hacemos la cosa como Dios dice que lo haga, He rewards us. Nos da una recompensa. Y las bendiciones que recibimos, and the blessing we receive, is because God is happy with us. Es porque Dios está contento con nosotros. Por eso es que recibimos esa bendición. But not because I spent 2 hours listening to people in church. No porque estoy 2 horas oyendo gente en la iglesia. Not because I struggled to have that drink. No porque pasé trabajo para no darme aquel trago. No because I thought it twice before I said that bad word. No porque lo pensé 2 veces para decir la palabra. God is going to say, that's what you want, here you want. We have hard work to get God. Tenemos que esforzarnos para que Dios nos mire. When we do that hard work, cuando nosotros nos esforzamos, then God is pleased with what we do. Entonces Dios está contento con lo que hacemos. You are here. Bendito Dios. For God's purposes. Estamos aquí por el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya. Permanecer es algo proactivo. Abiding is proactive. I cannot say, I want to be with God, and that's it. No quiero decir, yo quiero estar con Cristo, y eso es. We need to work. Tenemos que trabajar en eso. We have to keep working on that. Tenemos que seguir trabajando en ello. It's not easy. No es fácil. It's not automatic. No es automático. Se requiere que hagamos todo lo posible. It requires that we have to do everything we can. We have to work hard on it. Tenemos que trabajar duro en eso. Bendito sea el Señor. We need to know that we need to grow in the Lord. Tenemos que saber que tenemos que crecer en eso. Sometimes we see people, muchas veces vemos gente y decimos, wow, la salvó en cáncer. Wow, he was healed from a cancer. He was healed from this. He was healed for that. God gave them this. God gave them that. Dios le dio esto. Dios le dio lo otro. Why? Why he did it to them and not to me? ¿Por qué se lo hizo a ellos y no a mí? You have to look for the mirror. Tienes que mirar al espejo. What are you doing? ¿Qué tú estás haciendo que todavía pertenece al viejo hombre? That still belongs to the hombre. Maybe you're doing a lot. Posiblemente está haciendo mucho. Por mucho no es suficiente. For a lot is not sufficient. You have to do the right thing. Tienes que hacer eso. I know a person, es una persona that has a lot of years in church, que tiene muchos años en la iglesia, but cannot stop smoking. Pero no puede parar de fumar. And the excuse that he or she gave, la excusa que él o ella dice, is too hard, es muy fuerte. That habit wins over me. Ese hábito gana sobre mí. And I'm saying, yo me pregunto, ¿tú realmente crees? Because the word said, la palabra dice, if you believe, si tú crees. The only thing you have to do is believe. Lo único que tienes que hacer es creer. I believe that I can stop doing this. Yo creo que puedo hacer esto. I believe that I can do this. Yo creo que puedo hacer esto. I believe that I can pass through this. Yo creo que puedo hacer esto. Just believe. Solo crees. Y Dios lo va a hacer. And God will do it. I don't know how many of you believe. Yo no sé cuántos de ustedes creen. But today, pero hoy, I would ask you, y le preguntaría, give God a chance. Dale a Dios una oportunidad. Many people says, mucha gente dice, I believe in God in my way. Dice, yo creo en Dios a mi forma. I believe that God is there for me. Yo creo que Dios está ahí for me. Many people think, mucha gente cree que because I said
I don't do anything wrong. Yo no hago nada malo. Many people think that because, I just do a little bit, solamente hago un poquito, that's it. Eso es todo. But the Bible says, pero la Biblia dice, that if you believe, you will do what he says. Si tú crees, tú haces lo que él dice. Y si tú haces lo que él dice, and if you do what he says, if you believe, just raise your hand and publicly, y públicamente says, Lord, Señor, yo quiero que venga a mi vida. I want you to come to my heart. Because the Bible says that if you say that aloud, que si tú dices eso fuerte, I'm going to be your lawyer. I'm going to be your person to go. Yo voy a ser tu abogado, la persona que ve when you're in front of my father, cuando esté frente a mi padre, and you said, I accepted the Lord. He said, yes, he did it. Él va a decir, sí, él lo hizo. And as we studied not long ago, you're not going to even go to judgment. Tú no vas a ir ni siquiera al juicio. Because God says, if you accept me, and you do what I said to do, si tú me aceptas y haces lo que yo te digo, y públicamente dices, Señor, yo te acepto, I'm going to be your witness everywhere. Yo soy el que voy a ser tu testigo. To finish, para concluir, I just want, yo solamente quiero que aquí, wherever you are there, donde quiera que tú estés ahí, take a second, toma un minuto y piensa, think, I'm going to keep living my life the way I've always done it. Voy a seguir viviendo mi vida como siempre lo he querido, or I'm going to give God a chance. O le voy a dar a Dios un chance. And I'm going to be sitting here saying, this is it. Voy a estar diciendo, esto es todo, or I'm going to say, Lord, save me. Señor, sálvame. I want to be with you. I want to be with you. Yo quiero estar contigo. Cambia mi vida. Change my life. I want to do everything that I can. Yo quiero hacer todo lo que yo quiero. Let's bow our head. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios, mi Padre Celestial, Dios amado, yo te pido, Padre, que en este momento, Señor, tú vengas a nuestros corazones, come to our hearts, Lord. Lord, give me a chance, dame la oportunidad to think, de pensar, what are the things that I want to get out of me? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero arrancar de mí? I want to get off the old man. Quiero retirar el viejo hombre. I don't want to be the same. Yo no quiero ser el mismo. Lord, I want to be happy, real happy. Quiero estar contento, realmente contento. I know I'm going to have some issues. Sé que voy a tener algunos casos. But with you, Lord, I know that I can pass through that storm. Pero yo sé que contigo, Señor, puedo pasar por esa tormenta. Yo sé, oh Padre amado, Rey del cielo, I know, Lord, that all I need to do is to believe and abide with you. Solamente necesito, Señor, creer y permanecer contigo. That your life, que tu vida va a ser mi vida, is going to be my life. I want to ask, quiero preguntar, to everybody looking at us through the internet, todos los que nos estén mirando por el internet, si quieres darle una oportunidad al Señor, if you want to give an opportunity to God, and anyone in here, y cualquiera aquí, que quiera darle esa oportunidad al Señor, that want to give that opportunity to the Lord, to repeat after me whatever you are, que repita conmigo donde quiera que esté. Lord, Padre, I want, yo quiero, que you forgive my sins, que tú perdones mis pecados, to put my name in the book of life, que ponga mi nombre en el libro de la vida. I want to receive, yo quiero recibir to Jesus Christ, Jesucristo, as my own Savior, como mi único Salvador. Gracias, Señor. Thank you, Lord, for forgive my sins, por perdonar mis pecados, and to accept me y aceptarme as you saw, como tu hijo. Gracias, Padre. Thank you, Lord. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Let's stand up. Vamos a ponernos de pie. And if any of you, y si alguno de ustedes ahí hizo esa oración de fe, make that faith